لنحيينه حياة طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل شیخ طریقت حضرت ارشد محمود ارشد القادری القریشی زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ صدائے مدینہ دے اندر میں اور آپ حاضر ہاں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرن واسطے سالانہ غوث اعظم کانفرنس دا انعقاد ہے۔ کافی دیر تو محفل شروع ہے اور میں بھی کافی دیر تو حاضر ہاں، کیونکہ 1:45 بجے میں نے بیان دا دسیا گیا سی کہ بیان شروع ہو جائے گا۔ بہرحال تاخیر ہو گئی، آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں نے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے۔ محافل دا مقصد ہوندہ ہے کہ آن والیاں دی تربیت کر دیتی جائے، آن والیاں نو کوئی با مقصد بات انہاں تک پہنچا دیتی جائے۔ ایک المیہ ہے کہ ساڑھے ہاں کو ختم کر دیو، ایک المیہ ہے کہ ساڑھے ہاں محافل بہت کثرت نال نے، لیکن تربیت دا نظام ختم ہو گیا ہے۔ جنہ دا سالانہ عرس کر رہے ہاں، انہاں دی محفل اتنی تربیت والی ہوندی سی کہ چور بھی بہندہ سی تے کتب بن کے واپس جایا کردہ سی۔ ایک ماحول سی کہ جدوں محافل تو تربیتاں ہوندیاں سن، اور تربیت کدوں ہوئے گی محفل وچ؟ بہت ساریاں چیزاں ضروری نے، انہاں وچوں سب تو پہلی چیز جو ضروری ہے کہ تربیت کدوں ہوئے گی، محفل نو کلاس روم دے انداز تے منایا جائے۔ محفل نو کلاس روم دے انداز تے، کلاس روم وچ نہ صرف ٹیچر بولدا ہے، شاگرد نہیں بولدے۔ شاگرد خاموشی نال سندے نے سبق نو۔ ساڑھے ہاں بدقسمتی دے نال محفل اس وقت تک کامیاب ہی نہیں سمجھی جاندی جب تک شور زیادہ نہ ہوئے، کیونکہ ساڑھا ٹرینڈ الگ ہو گیا ہے اور ساڑھی ڈیمانڈ الگ ہو گئی ہے، اور اساں نے بہت ساریاں چیزاں اپنے کولو شامل کر رہی ہیں۔ مثلاً بڑی معذرت دے نال میں نکارہ درویش بجان والا آدمی ہاں، اور جو حق ہے وہ کہنے والا آدمی ہاں۔ اساں نے نا مستحب نو فرض سمجھ لیا اور فرض نو اہمیت ہی نہیں دیندے۔ ساڑھا ایک اپنا ماحول بن گیا ہے۔ اہل سنت دے ہاں رائج ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اسم گرامی نام نامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو اسی انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لگان دے ہاں۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ حضور دا نام ویسے ہی اتنا پیارا ہے، نبی پاک دا نام سن کے انگوٹھے چم کے اکھا تے لگانا نہ فرض ہے نہ واجب۔ ایک روایت دے مطابق حضرت ابو بکر صدیق دی سنت ہے، ایک روایت دے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی اپنے انگوٹھیاں وچ دیکھیا اور چم کے اکھا تے لگایا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو انگوٹھے چمے انہوں ثواب مل دے۔ علامہ اشرف علی تھانوی جو دیوبندیاں دے حکیم الامت نے، وہ بھی کہندے نے جو انگوٹھے چم کے اکھاں تے لاوے او دیاں اکھاں بیماریاں کولو بچیاں رہندیاں نے۔ لیکن اگر کوئی نہیں چمدا تو وہ گناہگار نہیں، جو انہوں حرام کہے گا وہ گناہگار ہے، جو حرام کہے گا وہ گناہگار ہے، جو ویسے نہیں چم رہا، یاد نہیں رہا، خیال نہیں رہا، وہ گناہگار نہیں۔ جو چمے گا انہوں ثواب ہے، کیونکہ عمل مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ لیکن اساں اس نو اتنی اہمیت دیتی کہ اسی انہوں نہ اپنی فرینڈ جو لسٹ ہے وہ دے چو نکال دینے ہیں جیڑا انگوٹھے نہ چومے، جیڑا محلے وچ رہ کے انگوٹھے نہ چومدا ہوئے اسی سلام نہیں دیندے۔ ہن سوال یہ ہے انگوٹھے چومنا زیادہ ضروری ہے یا نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے؟ وہ بے نمازیاں نال یاریاں نے تے انگوٹھا نہیں چومدا او دے نال اساں دشمنی بنا لئی، کیونکہ اپنی طبیعت دے بن گیا نا۔ جو نماز تو بعد کلمہ نہیں پیا پڑھدا، جنہوں یاد نہیں رہا، تو اساں نے مزاج بنا لیا کہ او دے نالو اپنا تعلق ختم کر دیتا، تے جیڑا سود دا کم پیا کردا ہے او دے نال بڑیاں یاریاں نے، حالانکہ سودی نال تے رب دشمنی پیا کردا ہے، تو دوستیاں کیویں لا سکدا ہے؟
ਸੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो महफिल विच भी एक मिजाज बना लिता गया कि नारे नहीं होणगे तो महफिल कामयाब नहीं, नोटां दी बारिश नहीं तो महफिल कामयाब नहीं, अगर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं तो महफिल कामयाब नहीं, अगर उमरे दा टिकट नहीं रखिया तो महफिल कामयाब नहीं। क्योंकि असां ने अपने तरीके नाल ना बना लिया लंगर चंगा होना चाहिए ताकि महफिल ज्यादा कामयाब होवे। किधरे उमरे दे टिकट दा लालच दियो, किधरे जहेज फंड दा लालच दियो, किधरे मोबाइल फोन दा लालच दियो, कुरानदाजी विच किधरे मोटरसाइकिल दा लालच दियो। हुण ते पलाटां दियां फाइलां भी विकण लग पईयां ने और उन्हां दी कुरानदाजी भी होण लग पई है। लालच दे के बंदे इस्लाम ते इतना नाजक वक्त भी आना सी कि जिक्रे मुहम्मद सुनाने वास्ते लालच देना पै गया। इस्लाम ते इतना नाजक वक्त भी आना सी कि पैगामे दीन पहुंचाने वास्ते लालच दे के मैं कहना लालच क्यों पिया देना है। अगर तेनू उमरे दा टिकट देने दा शौक है तो महफिल ते क्यों रखना है। अपने महल्ले दी मस्जिद विच ऐलान कर, जो बंदे पूरा साल 5 वक्त नमाजा बा जमात पढ़नगे, साल तो बाद उन्हां दा नाम लिख के कुरानदाजी होवेगी। और सवाब ते आवे ना, जिन्हां इत्थे सजदे कीते ने उन्हां नू सेने हरम भी सजदा करा दियो, जिन्हां इत्थे दरूद पढ़े है उन्हां नू जाने रहमत दी जाली दे सामने खड़ा करके दरूद पढ़न दा मौका दे दियो, ताकि ना लंगर खान महफिल विच उमरे पिछे कोई ना आवे, फजर दा सजदा करन उमरे पिछे आना चाहिए। एक मिजाज होना चाहिए। तो असा ने क्योंकि अपनी तबीयत बिगाड़ दी। खतीब और नात खान तो पहले किया जाता है, तुसी जौक नहीं बनाओगे ना तो फिर तकरीर नहीं होगी। ऐ मैं हाथ जोड़ के प्यादा ना हाथ खड़ा करियो ना नारे लावियो, गल सुन लवियो। जो बात मैं पहुंचाना चाहना है मेरी बात सुन लवियो, क्योंकि ना क़यामत वाले दिन मेरा गिरेबान पकड़ के ये नहीं पूछा जाएगा हाथ खड़े कराए सन, यानी ये पूछा जाएगा मुहम्मद दा पैगाम भी पहुंचाया सी कि नहीं पहुंचाया।